Ay nako, kalisod no. Kanang ayaw na lang mo pagkuan ha kanang if ever man dili ninyo gusto nga nag-video ko niya naghilak-hilak. Pwede na ninyo i-skip ha, pero ako nag-video ko just because gusto lang gud na ako i-share kay mo man ang makagaan sa kuwagong debate. Kanang lisod kaayo nga mabuti ka sa punto nga never gyud nimo i-expect ba nga magpaabot lang ka nga mabot sa punto nga imong anak, isa lang imong anak nya mabot day sa punto nga magpaabot ka kung kanus-an na lang siya mustap o ginhawa inana gud mga manang kayo, grabe ka sakit yun kayo kanang gisugal yun ako tanan mga manang gisugal yun ako tanan kahit wala na gisugal na ako kaya hoping yun ko nga ma-okay yun siya kana although nga kang kabalumi ko unsa ka aggressive ang iyang sakit pero mamamanggod ko no so, positive yun ko nga ma-okay yun akong anak pero mas kuyaw magid siya mas kuyaw among kalaban wala na yun dili na yun wala na siya chance masipag musugal ko all out na yun akong sugal pilde yun eh sakit lang kayo kay ganun mag-decide gani ka nga i-stop na lang para dili na siya mag-suffer paita eh lisod